Danas ću vam pokazati kako sam napravila najmanju tortu ikada. Ima samo 20 cm u prečniku. Eksperimentisala sam sa nekim receptima i ukrasima od čokolade, a za to mi nije bila potrebna velika količina, već dovoljna za probu. Što se ukusa tiče, svi koji su probali su tražili parče više. Ova torta spaja sve ono što jedan vrhunski dezert treba da ima. Ima lagane kore od lešnika, bogat čokoladni krem i osvežavajući sloj od malina. Krem se priprema na klasičan poslastičarski način od žumanaca, gustina i prave čokolade, zbog čega je istovremeno i punog ukusa i gladaka i stabilan. Prvo pravite koru od 7 belanaca u koje, kad ih dobro umutite, dodate 5 punih supenih kašika šećera. Zatim dodate 2 ravne supene kašike brašna. Tri ravne supene kašike kakaa. Sve sjedinite mikserom, a zatim dodate 1 ravnu kašičicu praška za pecivo. U ovako pripremljenu smesu za kore dodajte 4 pune kašike mlevenog pečenog lešnika. Pripremite gdje ćete peći koru. Ja sam imala prečnik od 20 cm ovog pleha. Pripremila sam tako što sam ivice premazala uljem, a zatim ih posula brašnom da se ne bi lepilo po strani, a dole sam stavila jedan papir za pečenje. Celu smesu podelite u 3 dela i pečete 3 kore. Kore se peku oko 13 minuta na 180 stepeni. Ovdje sam prešla na pripremu druge kore. Zatim pravimo filo. 7 žumanaca pomešate sa 6 punih supenih kašika šećera. Dodate 5 ravnih supenih kašika gustina, 2 ravne kašike kakaa i sve to promešate. A zatim dodate deo od 430 ml mlijeka. Dovoljno da dobijete bistru, ravnomerno umućenu smesu. Ostatak od onih 430 ml mlijeka stavite na srednju vatru. Kada se mlijeko zagreje, dodajte onu smesu koju ste pripremili i mešajte bez prestanka. Ovo je čokoladni fil i lako može da se zalepi. Zato mešajte bez prestanka na srednjoj vatri. Trebalo bi da bude gotovo za nekih 10 minuta. Kada se skuva, skinite sa vatre, a zatim dodajte 130 g čokolade za kuvanje. Promešajte dok se čokolada ne istopi. Kada otprilike ovako izgleda, ostavite ga sa strane da se hladi. Posebno umutite 50 g putera. U umućeni puter postepeno dodajte fil koji ste malo pre završili. Sada je već hladan.
i mešajte mikserom dok ne dobijete ujednačenu smesu. Dobit ćete filo koji je veoma čvrst. Zatim prelazimo na pripremu preliva od malina. 250 g malina pomešate sa 3 pune supene kašike šećera, a posebno pripremite 3 ravne supene kašike gustina u koji dodate malo vode, dovoljno da možete da razmutite gustin, da se razbiju grudvice. Ostatak od 100 ml vode koje ste pripremili sipate u maline i počnete da kuvate na srednjoj vatri dok ne dođe do prvog ključa. Kada ste prokuvali maline, dodajte pripremljeni gustin i nastavite da kuvate. Ovo može da potraje dok se ne dobije gustina malo gušće možda od smese za palačinke. Pogledajte na video i vidjet ćete koliko otprilike gustina treba da bude. Ne mora da bude jako gusto, ali dovoljno da nije baš tečnost. Možda sam ovo kuvala nekih 15 minuta. Fil od malina ovako vruć premažete preko svake kore. Dakle, podijelite na 3 dela i svaku koru premažete tim filom. A zatim ja sam stavila ovaj obruč da mi ne bi filovi curili, međutim nije bilo potrebno, ali eto, odradila sam ovaj put tako. Svaku od ove 3 kore premažete posle malina i onim čokoladnim filom. Podelite ga na 3 dela, s tim da je ovaj posljednji deo malo veći. Vidjet ćete pred kraj da sam sa delom tog fila kasnije, kada sam skinula obruč, prešla i stranice ove torte. Rasporedite čokoladni fil, a zatim stavite drugu koru. Preko druge kore, koja kao što vidite na sebi ima preliv od malina, sam stavila i drugi deo čokoladnog fila, a zatim se stavlja treća kora i završava sa čokoladnim filom. Ovo je ono što je ostalo, nisam iskoristila ceo čokoladni fil, ovo ću kasnije koristiti da bih prekrila stranice torte. Nakon 3 sata u frižideru skinula sam obruč i premazala stranice torte ostatkom fila. Način na koji ćete ukrasiti ovakvu tortu zavisi samo od vas. Ja sam eksperimentisala sa čokoladom, ali za početak sam istopila 100 grama čokolade sa malo mlijeka i malo ulja dodala i onda prelila preko površine torte. Sada torta ide ponovo u frižider dok ne pripremimo ukras. Čokoladne ukrase pravim sa 100 grama čokolade za kuvanje koja se otopi na pari. Čim proključa voda u donjoj šerpi, odmah se isključi i samo na toj vreloj pari se topi čokolada. Posle 5-6 minuta čokolada je otopljena i sačekajte da se malo prohladi pre nego što je budete sipali u fišek koji možete da napravite od papira za pečenje. Za izradu čokoladnih ukrasa nije potreban poseban alat. Dovoljno je otopiti čokoladu, od papira za pečenje napraviti mali fišek i njime iscrtavati željene oblike direktno na pek papiru.
Kada završite sa crtanjem, ostavite ukrase da se potpuno stegnu na sobnoj temperaturi ili u frižideru. Nakon hlađenja, pažljivo ih odvojite od papira i postavite na tortu neposredno pre serviranja ili ranije ako su dovoljno stabilni. Nekad je potrebno napraviti tortu samo zbog jednog malog eksperimenta. Ovaj put željela sam da isprobam recept, ali i da proverim da li će čokoladni ukrasi ostati postojani preko noći u frižideru. Test je uspeo i ukrasi su ostali savršeni, a torta je oduševila ukusom.